हेलो एवरीबॉडी एवं नमस्कार। आज अनुचिंत अध्याय को आपको स्वागत। चलतु आज आम वास्तुर किसी जानिबा कथा उपर आलोचना करिबा। वीडियोटी आपण शेष पर्यंत देखंतु ताले आपण जानि परिबे एवं आपन भल लागिले लाइक एवं संगमान सहित शेयर करंतु। आम चैनल टी सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे नहीं। ता सहित तले जाइथिया नोटिफिकेशन बेल को हिट करंतु फॉर लेटेस्ट अपलोड। आमर दैनंदिन जीवन में भी वास्तुर बहुत भूमिका रहुछि। ता सहित आपण यदि घर तैयारी करछंती बा गोटे फ्लैट किनिया पे जाउछंती आपन को वास्तु अनुसार से सब देखिया पड़िबो केउ दिग कौन एवं से सब वास्तु अनुसार हेउछि ना नहीं ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहुछि। वास्तुर खाली स्थान निरूपण। आपण वास्तुर खोला स्थान उत्तर पूर्व दिगरे अधिक अधिक रखिए। वास्तुर उच्चता दक्षिण पश्चिम पार्श्व, सीढ़ी दक्षिण पश्चिम पार्श्व, मुख्य शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम, छात शेड दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व को ढलिया दरकार। ता सहित तल अगणा दक्षिण पश्चिम पार्श्व आपण उच्चा रखिए। आपण उच्चा रखा द्वारा आपणकर वास्तु दोष कटि जाए। वास्तुर शुभ वायुस्थान निरूपण किभଳି करिवे। वास्तुर द्वार और झरका उत्तर पूर्व रहिया दरकार। पोर्टिको उत्तर पूर्व किंबा पूर्व, बारंडा उत्तर पूर्व रे आपण निरूपण करिवे। वास्तु अनुसार अग्निंग स्थान आपण गृहर रोषेई घर दक्षिण पूर्व अथवा उत्तर दिगरे निर्णय करिवे। प्रेस गृह दक्षिण पूर्व अथवा उत्तर पश्चिम कोण रे निर्णय करिवे। गिजर स्थान दक्षिण पूर्व किंबा उत्तर पश्चिम दिगरे। जेनेटर दक्षिण पूर्व रे रखिवे। हीटर दक्षिण पूर्व किंबा उत्तर पूर्व रे रखिवे। ट्रांसफार्मर दक्षिण पूर्व किंबा उत्तर पश्चिम दिगरे रखिवे। यह वास्तु अनुसार शुभ एवं मंगल फल मिलता है। आपण गृह निमंते जल स्थान चयन क्यों दिगरे करिए। कूଅ किंबा नलकूप बा बोरिंग खोलिया निमंते आपण वास्तुर उत्तर पूर्व, भूमि मध्यस्थ टांकी बा स्टोरेज टांकी आपण उत्तर पूर्व दिगरे करिवे। छात ऊपर टांकी उत्तर पश्चिम किंबा पश्चिम वास्तु ठारू वर्षा पानी बोहीजा निमंते आपण वास्तुर उत्तर पूर्व दिगरे रखिया दरकार एवं ताहा गृह निमंते शुभ होता है। आपण ओभर हेड टांकी उत्तर पश्चिम किंबा पश्चिम दिगरे रखिए एवं जेभली भाव पानी उत्तर पूर्व दिग को बोही जाउथिबा दरकार। से भली भाव आपण सेप्टिक टैंक उत्तर पश्चिम दिगरे तैयारी करिवे। मूत्रालय और शौचालय पश्चिम दिगरे बा उत्तर पश्चिम दिगरे निर्माण करिवे। गोदाम कक्ष उत्तर पश्चिम, अध्ययन गृह उत्तर पूर्व दिग, गृह वास्तुर उत्तर पश्चिम, ग्यारेज उत्तर पश्चिम, मुख्य द्वार उत्तर पूर्व, जेकोसी कार्यालय बा ऑफिस आपण उत्तर पश्चिम बा पश्चिम दिग, गोदाम कक्ष बा स्टोर रूम आपण उत्तर पश्चिम दिगरे करिवे। ता सहित अध्ययन गृह उत्तर पूर्व दिगरे करिवे। ताहा वास्तु अनुसार शुभ एवं मंगलदायक होता है एवं आपण को भल फल मिलता है। वास्तुर मध्यांश जो भूमि रे गृह निर्माण करने निमंते स्थान निरूपण कले से भूमि को 3 समान भाग विभक्त करले ताहा 8 समान भाग परिणत हो जाता है। एपरी भूमिर मध्यभाग को ब्रह्मस्थान कहा जाता है। यही ब्रह्मस्थान रे कौन सी निर्माण कार्य करिया दरकार बा कार्य करिया दरकार नहीं। यही ब्रह्मस्थान को सदा सर्वदा आपण खोला रखिया दरकार। आपण यदि आपण टोटाल जगह को समान भाव 9 भाग विभक्त करदेवे ताहले
ମଝି ପୋର୍ସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ସେଇ ଜାଗା ଆପଣ ଖୋଲା ରଖିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୃହ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲା ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲେ ଏହାକୁ ସିଧା 1 କିମ୍ବା 2 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା କରି ଛାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ଆଲୋକ ସହିତ ବାୟୁର ପ୍ରବାହିତ ଦିଗରେ ଆଲୋକ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କୂପ, ନଳକୂପ ବା ସେପ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସଗୃହର ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟକର ବିପଦ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶୌଚାଳୟ, ରୋଷେଇ ଘର, ଶୟନକକ୍ଷ, ଗୋଦାମଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରି ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ବିପଦ ଘଟାଇବେ ନାହିଁ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବାସ୍ତୁ ଶୁଭ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ନାଗ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାନ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ଗୃହ ଭୂମିକୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ନାଗ ରାଶିର ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାଗ ବାମାବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଶୟନ କରେ। ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ବା କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ମାସ ହିସାବରେ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଷ ବା ବୈଶାଖ ମାସ। ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାୟବ କୋଣରେ, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାୟବ କୋଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇବେ ଅଥବା କାନ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମିଥୁନ ବା ଆଷାଢ଼ ମାସ। ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇବେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହର ପୂର୍ବ ଦିଗର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଖୁଣ୍ଟ ବା କାନ୍ଥ ଦେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ତୁଳା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର କାନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପକାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଅଗ୍ନିକୋଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଖୁଣ୍ଟ ବା କାନ୍ଥ ଦେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଛା ବା ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇବ ବା କାନ୍ଥ ଦେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ବା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ। ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବାୟବ କୋଣର ଗୃହରେ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇବେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।